أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المشاهدين الكرام، أكون معكم اليوم الشيخ حسين جبتي، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة قائلا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فلبي أمبل ما سمع بلا جدي أنا أبوني شما أنا مسلم كدمنه فرافينا فرجلا أزي أنا أبوني كلا جين يورو شيخ حسين جبتي كفلبي toujours abonné ana outdinke ani do modinke wodi mangani do alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah ami Allah subhanahu wa ta'ala fuka barkada mamu bi ga fayda ke bi farajila kono farafina kono kata si jen jamono ma ayrete jen jamono mu do no ba an wele no ba an fu no bo boyen kaye wallahi an fulugo abonné chebabbe an fulugo abonné musulman bela jeli kerengere nyala ivoirien les ivoiriens. Vraiment, moi, je vous salue d'une manière inlassable. Je vous salue infiniment. Vraiment. Auka dishigoshi. Naka garuke. Auka dishigoshi. Ni auka alha jonkeni o me shego sajabate na le sigoro benno korvar jamana ma an sigoro benno korvar jamana ma adugu jume o di frontière mi me dakin mali no mi pokoy shego sajabate na dakan sigin nuyi alhamdulillah mami fene mumbe ka bonye kan ya tsika bele jidin to fo me mami ni fanin kala ka Allah ben ka di shogu sa jabate ma ali sigiro ben no bamako no e basumie no e anga jogroma ke fama de anga fuli baye amma fo Allah subhanahu wa ta'ala khasara ali bisa ka butigi ala khayirwa fo ka tase ma wala mumbe ka bonye kan ya fulu bo bele jidin cheni musu mumbe ka anga faida kebi no be ka nafa surala uli kacha alhamdulillah ivana no le fo. Moi, je ne suis pas un blanc ni un européen, mais moi, je suis un africain et je suis très fier d'être africain. Raison pour laquelle, parmi mes vidéos, à chaque fois, moi, je dis, les noirs, vous avez un noir en Afrique ici. Vous avez un diamant noir parmi vous, les noirs. Donc, moi, je suis un noir. Je suis très fier d'être noir. Les noirs, raison pour laquelle, à chaque fois, moi, je vous dis que vous avez un diamant noir en Afrique ici. Donc, partagez les vidéos différentes de Cheikh Koussa Diabaté. Partagez massivement les vidéos différentes de Cheikh Koussa Diabaté. Comment dirais-je, dans son vidéo différent, qu'il donne les faïdas, il partage les secrets qui se trouvent dans le Coran, tels qui se trouvent dans le fleuve. Vraiment, alhamdulillah, aujourd'hui, moi-même, je suis très content. Donc, continuez de vous abonner sur ma page qui est Cheikh Koussa Diabaté. Alhamdulillah, bien sûr, comment dire, on a faïda kelendoro da oma. Aouke. Mamu makobe wari yere la wari Mohamed et arabuke alhamdulillah indira so ke ñon fe Côte d'Ivoire kono Burkina kono fo kata se Mali maka jamia ke na folo malu yere hindi bebe jolma o 102 ni 102 mal au hindi ni au araduta ko numéro beta on attend ça va te donner 102 l'argent en arabe on dit mal, donc ce mal là si tu prends son nombre, son vrai nom c'est 102. Alhamdulillah rabbil alamin. Ako obena munke obena nafla joko fla le seli na nafla joko fla seli aka sel farla kofe seli farla dure sel farla kofe ibena nafla joko fla seli moment ako ni nafla joko fla seli fatia kofe abele jina ibena jumeli kala ibena kul huwa allah likala kul huwa allah ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shaytan fla. Donc ni o shaytan fla ke gaban ibena salam la ki sigi astaghfirullah ibo o wurde shenjuli shen keme ani shen fla ibe fla ke ka keme ke وكوفي ابن مغردي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليم نيتي سو صلاه الله ايه كلا صلاه ايه بك ابسي صلاه الله سا وكلا صلاه الفاتحه وكلا صلاه الابراهيم يو وكلا بسي صلاه النا ابو غردي شين كما اني شين فلا كي يكدو اوكي ككمكي كدو اوكي يكن نفي نفلو يرا صلاه كلا نو مي واي وكوفي ابن مكي ابن فقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد chien fla ka do ke e ka wari soro di kula e mi ko e commerçant e mi ko ke bititigi e mi ko ke l'homme d'affaires e mi ko ke be Europe gelan no yeboro e mi ko ke be farafina jamana ko farafina jamana gelan no yeboro e mi ko ke be jem business la ke ka business u bele jinin jonne te ka fuy famiala ko e re tigano lon ko le tigano karamo ko le tigano fayda ko la de ne ka kuma ne se bu sa jabate ka kuma ne sa ke ka ke alaika ke krega ke bokolo kama e ka ni jarabia ka fle ni chembala ni chentala sanna no samana wallahi ko ndanji gelindo depuis ala agenda amado bolo le do pochila antalo wallahi sendo to pochila de
donc an ye lon ta sunkoro dafin chokoroba an sigilo keno ken kan ba fo an fayda min an doniya min ni chokoroba ni bolu de o mi ye Cheikh Al Cheikh Konate ka ta si an yɛrɛ wolo fama o mi Shafaya Jabate anan ya majiga an chokoroba mu ye ako kɔfɛ e bɛna kul huwa Allah fo ko tuguni siyɛn 100 mamadi o bɛ taa bɛn siyɛn joli ma o siyɛn 100 ani siyɛn 2 a kɛra i ye ala dali kul huwa Allah siyɛn 100 ni siyɛn 2 wari sɔrɔli kɔlɔ min bɛ taa bɛn 102 ma i y'a ma faamuya donc o kɔfɛ i bɛ i sera comment dirais-je fatiha i sera soratu la i b'o soratu kɛ ka datugu parce que jɔn bɛ ko ko kɛ i bɛ soratu bila ɲɛfɛ n'i tilala o ko la o kɛra ko fitinin ye o n'i y'o soratu bila ɲɛfɛ ka soratu kɛ ka tila ka soratu kɛ ka datugu n'o ye ko fitinin ala b'o k'i bolo koba ye n'o ye koba ye ala b'o k'i bolo koba barikama ye o la ala b'a fɔ an ɲɛnɛ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam taslima kuma banna a ko ne yɛrɛ ala ni n ka mɛlɛkɛw anw de bɛ seli ala sɔnna ta an de bɛ ne ala sɔnna ta ni n ka mɛlɛkɛw anw bɛ seli ala kira muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam a mɔgɔ mun limana ala seli a kan dɛ hey muhammad wallahi an kan ka kira valeur de adamadenw na dɛ an kan ka kira ka makama yira adamadenw na dɛ ala m'a fɔ k'ale bɛ sun dɛ ala m'a fɔ ale bɛ hiji dɛ ala m'a fɔ ko ale bɛ seli dɛ ala m'a fɔ ko ale bɛ nin kɛ dɛ ala m'a fɔ ale bɛ bato kɛ dɛ wallahi mais ala y'an bila an jɔn bila sunna k'an bila hiji la k'an bila bato la mais ala yɛrɛ ye min yira n na kuranɛ kɔnɔ min suratul fatiha hatta ila suratul nas sura 100 14 a y'a yira de k'a fɔ k'ale bɛ seli ala kira de kan dɛ hey ala kira a ye seli ala kira kan dɛ donc balima sɛmɛw ni mɔgɔ min tugula na seli fi solatul fajr n'an b'a fɔ o ma ko fajiri waati wa fi solatu zuru n'an b'a fɔ o ma ko selifana waati wa fi solatul asr n'an b'a fɔ o ma ko lanzara waati wa fi solatul magrib n'an b'a fɔ o ma ko comment dirais-je fitiri waati wa fi solatul isha n'an b'a fɔ o ma safo waati o selifana duuru le billahi summa billahi cɛ o cɛ muso muso n'i ma fɛn jɔn o jɔn k'e ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ye min fɔ ko o ka kɛ e b'o kɛla ala ko min to yen e y'o to yen wallahi ka tugun na e bɛna dɔn k'a fɔ ko ja Cheikh Usa Jabate wallahi ala ka garibu ala ka maa dɔ de donc n balima sɛmɛw n ye n ta ka n d'a ma a ka nin kɛ ala ye kira ye ka dugawu kɛ n mɔkɛ ye ala ka se ka lahara sɔrɔ suma ye ka dugawu kɛ n fa ye ala ka se ka lahara sɔrɔ suma ye ka ne yɛrɛ fɛnɛ ka n tanga ka bɔ adamaden jugu tɔɔrɔ ma ka dugawu kɛ hali bisa gɛrɛsɛgɛ barikama ala sɔnna ta bolo ala k'aw d'a ma an b'a fɔ bi jumadon bonya n'a barika kosɔn rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba ad-dunya wa qina azaba an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Pour toute information, nous avons deux numéros seulement, tels que le numéro du Côte d'Ivoire et du Mali. Notre numéro du Côte d'Ivoire, c'est 00225, le 88, 03, 02, 83 à la fin. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent nous appeler sur ce numéro. C'est le numéro là aussi, ainsi WhatsApp. Donc, le numéro Mali, après avoir composé le code négatif qui est 00223, vous prenez le 79, 99, 17, 43, donc ceux qui sont au Mali aussi, ils peuvent nous appeler, tels que les différents pays. Mais notre numéro de la Côte d'Ivoire, ça on travaille avec ça beaucoup parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Ces deux numéros sont aussi, aussi. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.